Hello guys, good morning. Nining Domingo, adlaw nga Domingo. Humanami sa muang serbisyo diri guys. Sa katapusang balay mga Barkis Compound. Salamat kayo nga nangahuman nami. Niya nihinin ta og uli. Karon Domingo ha, good prepared Sunday nga pinaagi untaan ni bang niyo ha. Ug mapuhon eleksyon na nga may mga kapili na tag maayo magbalantay sa katawan. Ikan sa national level ngadto sa local level man so. Ano nga pamalandong ampot ha. Kinsay ang ngayan nato butuhan dili ta mobasi unsa kadako ang ato nadawat ug unsa kadako ang ato ayuda nga ato ma-receive sa mga politiko. Mo na nga pamalandong ampo kanunay aron makapili tag leader nga puhon manginahanglan ta at least nga ato bangon ta nya mo serbisyo usab base sa iyang nakatunan base usab sa iyang nahibaw-an isip kining gitawag og public servant. Bye-bye and God bless all. Happy Sunday pag-usap.